Thank you for having me. Thank you for inviting me. Thank you to the society. I hope it's okay that my presentation is in English. My Spanish is not so good. My English is okay. Dice que muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto estar con ustedes en la Sociedad de Pediatría. Perdónenme que mis slides están en inglés, pero mi inglés es solamente ok. I get to be here because I was invited after a strong connection with Dr. Mena to serve a patient that we share. And this is a teaser for a discussion that we'll have toward the end of the presentation. Aquí les recuerdo que gracias a la relación que tenemos Cincinnati con República Dominicana, este es un paciente que fue implantado en nuestro hospital y hemos trabajado con él a través del tiempo con el doctor Mena. Esto es un ejemplo que después vamos a hablar más tarde. So, a little orientation to where I'm from. Not nearly as beautiful as the island here. Ohio is in the middle of the country. Cincinnati is at the bottom of Ohio. We have a dirty river that we get to enjoy. Dice que una orientación de donde somos, de Estados Unidos, en el estado de Ohio, en Cincinnati, que no tan bonito como la isla, porque nosotros lo que tenemos es un río sucio y no mares tan bonitos. Not nearly as beautiful as sitting on the ocean front eating dinner. No tan bonito como ayer que pude ver el mar cenar. But still a very beautiful city, especially lit up at night. Sobre todo muy bonita de noche en nuestra ciudad, como quiera en Cincinnati. So this morning I hope to talk about the importance of early assessment and treatment, discuss treatment options, and present some case examples for new approaches to think outside the box. Los tres objetivos en la mañana de hoy es hablar sobre el tamizaje temprano y tratamiento, las opciones diversas de tratamiento que tenemos hoy en día y presentar algunos ejemplos de estos. And the reason for number one is because, as we all know, we can't look at this child and say whether or not they have hearing loss. Por ejemplo, en esta foto usted ve a este niño y usted no puede decir si el niño oye o no oye. But the impact of early identification and therefore early intervention, or the possibility for early intervention, is very strong. Y la verdad que el impacto de identificar a estos niños tempranamente que tienen pérdida de audición es muy importante. Mientras más temprano se identifiquen, mucho mejor le va a ir a futuro. I'm learning more as I'm here about the early identification program in the Dominican Republic. In the United States, we've been using this approach to identify, treat by 6 months of age. Entonces he aprendido un poquito sobre el tamizaje aquí en República Dominicana, que sé que no es algo que se hace universalmente, sí en algunos centros aislados, pero en Estados Unidos la idea es tamizar al mes de edad y ya a los 6 meses estar tratando. And of course we know, as my son is reading Ear and Hearing here, or Infants and Hearing, that this is important because we learn to talk by the way that we hear. Esto es importante identificarlo temprano, porque nosotros aprendemos a hablar porque escuchamos. So how do we make sure that we have this good access to sound? I like our representation of hearing on the audiogram to some extent. Aquí, por ejemplo, en el audiograma, aquí es un ejemplo de un audiograma que nos habla de cómo oímos. Because it only paints a portion of the picture. In particular, I like using this audiogram because for this particular hearing loss, there are many different treatment options that we can talk about. A mí me gusta usar este audiograma porque para este tipo de sordera hay muchas opciones que podemos hablar de tratamiento. So, let's talk about some of those treatment options. First, if we're going to determine what the possible treatment options are, we have to know why is there hearing loss. Antes de hablar de una posibilidad de tratamiento, debemos de saber la etiología de la sordera. The why is going to dictate what options are still available to us. El por qué nos dirá qué opción tendremos. So obviously we need the hearing tests, we need genetic consultation, we need the radiographics. Obviamente necesitamos el estudio auditivo, necesitamos la consulta de genética y las radiografías como la resonancia magnética. And for us, this is just the bare minimum. We have a large team of individuals, individual disciplines who are evaluating these patients from start to finish. Esto es lo mínimo que requerimos. En nuestro equipo tenemos muchos individuos que evalúan a estos niños desde principio hasta el final. So to talk further about treatment options and
the addressment of why is there hearing loss, we can follow the pathway from outer ear to inner ear. Entonces, para hablar de tratamiento, pues, vamos a seguir el seguimiento del sonido desde el oído externo hasta el oído interno. The nice thing for this audience is that I don't have to describe how we hear, Lo bueno es que yo a ustedes no les tengo que decir cómo que nosotros oímos, but we'll pick apart the individual components. So for the middle ear system, for a potential conductive hearing loss, para el oído medio, para una posible alteración o sordera conductiva. we all know that this can be attributed to chronic otitis, cholesteatoma, other middle ear issues. Eso se puede deber a una otitis crónica, a un colesterol o algún otro problema del oído medio. And atresia. También la atresia. So for any of these treatment options, if it is a permanent concern, in other words, we can't treat it either with medications or ventilation tubes, then we have to think about other options for the patient, of course. Para estos pacientes, como es algo permanente, si no se puede tratar ni con medicina ni con tubos de ventilación, tenemos que pensar en otras opciones. So technology number one that I'm going to talk about is not necessarily a new concept. Entonces, la tecnología que les voy a hablar necesariamente no es un concepto nuevo. This is a picture that I dug up from my studies for my master's degree. This is a picture of a woman who's using a fan-shaped piece of wood. She's biting down on it. Sound is collected by the fan and transmitted by the vibrations through her teeth up to her ears. Este es un ejemplo de mis estudios de mi master's, en donde una señora tiene un pedazo de madera y emite un sonido desde el pedazo de madera que se oye hasta el oído. So I don't know why she's being scolded for her use of the device, but maybe she needs to learn how to use it better. No sé por qué la están regañando, pero parece que el señor la está regañando, que no lo está usando bien. But newer versions of this example exist today. In some of these pictures, you can see we have better, more appropriate treatment options than biting down on a fan. Hoy en día tenemos mejores opciones de tratamiento, como pueden ver en estas fotos subsiguientes. So, same idea. We're transmitting sound through vibration, through what we call a bone conduction device. La misma idea, estamos transmitiendo sonido a través de la vibración, que el sonido se conduce a través del hueso. And you can see on the right side that these are options for wearing this device without having the need for surgery. En la derecha ustedes ven cosas que pueden utilizarse sin necesidad de cirugía. But then for those who are old enough and it's medically appropriate and they have the desire to lose the headband, we have the surgical option as well. A los que no se quieren estar poniendo cosas en la cabeza, tenemos la idea de poner las cosas implantables. So over here we actually have a surgical screw and abutment that's placed into the skull. Un ejemplo es ese tornillito que directamente se pone en el cráneo. And onto that abutment we're able to snap the external processor. Y podemos poner un procesador externo en ese tornillito. Lo ven en la foto de la izquierda de abajo. This is not the best treatment option for all patients because we have to have concern for hygienics. Este no es la mejor opción para todos los tratamientos porque hay que tener cuidado con la higiene. So for those patients who either don't want to have a transcutaneous post or you're concerned with the hygienic concerns, the considerations, there's a magnetic approach also. A esos pacientes que no se quieren poner el botoncito, usted está preocupado por la higiene, existe una posibilidad magnética también de hacer esto. So the image down here at the bottom shows the magnet implanted underneath the skin, and then there's an external magnet that allows for coupling of the device that way. Ahí ustedes ven que hay un magneto por debajo de la piel y hay algo externo que también se une a ese magneto. With all of these treatment options, our goal, of course, is to bring this conductive hearing loss up to the normal range. Nuestra meta es que con estos tratamientos que tienen sordera conductiva, subir el rango de los decibeles donde se puede oír. So a little bit more in depth with the surgically implanted approaches. For bone conduction devices to be implanted for pediatrics, the patient has to be
5 years of older or older. Una cosa importante y algunos específicos en cuanto a estos implantes auditivos que van a hueso. En pediatría los niños tienen que tener un mínimo de 5 años de edad. Osseointegration does require a bit of time, so in the meantime, the patient is able to use the device still on the headband. La integración ósea dura un poquito de tiempo, requiere varios meses, o sea que mientras eso se va madurando, se utiliza el audífono externo con la banda. And then once appropriately anchored, we're able to use the abutment and the patient can quit using the headband. Desde que se integra ya no tenemos que utilizar la banda y ya se ponen así como lo ven en la foto. You can already see perhaps some advantages to the magnetic approach. Ya pueden haber algunas ventajas sobre el uso de magnetos. So both from a cosmetic standpoint and from the healing time, we're able to provide patients with another option to this bone conduction treatment. Ya que miren qué bonito cicatriza y se hace bastante rápido. So some indications just simply for consideration of what patients might need in treatment for bone conduction devices. Por ejemplo, algunas condiciones que de esos pacientes que necesiten dispositivos para conducción de hueso. And then some contraindications and of course possible complications that we've come across. Y también algunas contraindicaciones y posibles complicaciones como infecciones postoperatorias o el botoncito se zafa. So all of these things have to be assessed for in advance, of course, and then addressed as they come up. For example, the loose abutment, this does on occasion happen. It's pretty rare, and we're able to reimplant if necessary or consider the other approaches. Tenemos que hablar con la familia antes de ponerle este tipo de magneto y dispositivo, pero por ejemplo, si el botoncito se afloja, tenemos la manera de volverlo a poner. I like case examples. So here's one of a patient that I saw at the age of 7. A mí me gustan los ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo en un niño de 7 años de edad que yo vi. He has unilateral aural atresia, so a maximum conductive hearing loss, about 65 decibels across the board. Él tenía una atresia unilateral de la oreja y no oía casi nada, máximo oía de 60-70 decibeles. The other ear is perfectly wide open, functioning normally, normal hearing. El otro oído estaba perfectamente abierto, oía bien. We know by research that patients with unilateral hearing loss miss out on some important cues, which include things like localization ability and speech perception in the presence of background noise. Nosotros sabemos que los pacientes que tienen una pérdida auditiva de un oído a veces tienen problemas con lo que es localización, de dónde viene el sonido. But despite that evidence, many of us will sit there and say to the patient, you have a good hearing ear, it's perfectly fine, you're going to develop speech and language normally, we don't need to do any treatment. Pero a pesar de la evidencia que tenemos, mucha gente le dice, no, tú tienes un oído que funciona bien, eventualmente tú vas a hablar, no necesitamos hacer tratamiento. But it's important to know that there are treatment options available. And this patient, I'd like to point out, was referred to me by a plastic surgeon, not even one of the otologists, not even one of my colleagues. Y existen tratamientos disponibles para cuando hay sordera unilateral. El ejemplo de este paciente fue referido por un cirujano plástico. Ningún colega mío, sino un cirujano plástico como lo refirió. So this plastic surgeon was thinking outside the box. Y estaba pensando fuera del cajón. Just some statistics on aural atresia. It is a very rare condition. Algunas estadísticas sobre la atresia del canal de la oreja, muy raro. Reconstruction may not necessarily just include opening up of the ear canal, and outcomes aren't always allowing the patient to hear again in the normal range. A veces la reconstrucción del canal no siempre es una opción para todos los pacientes y a veces si se reconstruye todavía el paciente no recupera en su totalidad la audición. So this particular patient comes in and is looking for an alternate to no intervention, which actually is one of the options. Una de las opciones es no intervenir, pero en este caso la familia de este paciente sí quería una intervención. Just sitting there in the office, I pulled out one of our bone conduction devices and put it on this beautiful metal headband, totally appropriate for a 7-year-old boy.
Entonces, en este caso, estaba en la oficina sentado, agarré esta banda que conduce hacia el hueso y pensaba que era apropiado para un niño de 7 años. He didn't love the look, of course, but he wanted to walk out of the office with it on that day. Estaba tan emocionado, aunque no le gustaba decía que no era tan bonito, pero estaba tan emocionado que de una vez se lo puso y quería irse con eso desde la oficina. I don't think I have to do any testing. I don't have to do another hearing test to prove the benefit and the advantage of this device for even that particular patient. En este caso no debo de hacer ningún examen adicional y sé que hay un beneficio para que este paciente se ponga esa banda. But on follow-up, I learned from the family, I learned from the patient directly that he is so much less worn down by the end of the day just because of his listening effort. Y en seguimiento he aprendido tanto del paciente como de la familia que ya como él tiene que hacer menos esfuerzo y escucha mejor, ya se cansa hasta menos. Imagine what his outcome might have been if we had applied this treatment from birth. Imagínase cómo le hubiese ido si hubiésemos tenido ese tratamiento desde que nació. So, enough about the middle ear, let's talk about the inner ear. Ya suficiente sobre oído medio, vamos a hablar un poquito del oído interno. Treatment, of course, is going to depend on several things: degree of hearing loss, location of the damage or the concern, patient's motivation, expectations, 1 ear, 2 ears. Hay muchos factores que dependen del tratamiento, la profundidad de la sordera, dónde está el daño, la motivación del paciente, cuáles son sus expectativas y si es uni o bilateral. Let's talk quickly about unilateral again, just like the atresia case. This is another concern that we have where we're often telling patients, oh, you'll be fine, you have a normal hearing ear, but that's not always the case, and we do have options for these patients. En este caso, similar al caso del paciente con problemas de la atresia, pero en este caso del oído interno unilateral, sí tenemos opciones para este paciente. So we call this single-sided deafness. Le llamamos sordera de un solo lado. And you'll see down at the bottom in the left-hand corner, treatment options are pretty similar to what we've already discussed. Y las opciones de tratamiento son similares a lo que hemos discutido. However, in this application, we're not expecting the sound to travel to the same ear. We're not stimulating the profound hearing loss ear. We're actually sending sound across the cranium to the other side. Pero la diferencia es que en este caso se manda el sonido a través del cráneo al otro lado, no al lado donde está el implante. Another possible approach to this, instead of using the natural bone conduction capabilities of our skull, we can reroute the signal from one side of the head to the other using wireless transmission through radio frequency. Inclusive hoy en día tenemos tecnología de alta punta como la radiofrecuencia que podemos mandar sin necesidad de ninguna banda a través del hueso un sonido de un oído al otro. So that system is called a cross system, typically referred to in the industry as a cross, and is not new technology, but has made a lot of advancements in clarity of sound and fitting possibilities. Ese sistema no es nuevo, no es nueva tecnología, pero hemos avanzado mucho en los jóvenes y niños que lo han usado. So treatment options are available even for this kind of hearing loss. Inclusive tenemos tratamiento para este tipo de sordera unilateral. We all know that the primary reason for sensorineural hearing loss is secondary to damage to the inner ear, the cochlea itself. Todos sabemos que el problema de sordera por el oído interno es cuando hay un daño a la cóclea. So the obligatory image of the inner ear, very healthy on the left, damage that we find on the right. Tengo que enseñarle esta imagen obligatoria sobre cómo está una cóclea sana versus dañada en el lado derecho del slide. So you can plainly see that this patient still has some stereocilia that are available for stimulation. Fíjate que aunque está dañada, todavía tiene algunas células ciliares que pueden utilizarse para estimulación. The most common treatment approach for this is, of course, a hearing aid. Claro, lo que en este caso lo que más usamos son las dispositivas externas auditivas. I'm not here to talk about hearing aids. That's a well-covered topic already. What if the damage is even more severe than what the hearing aid is allowed to provide? No voy a hablar tanto de las ayudas de estos dispositivos, pero ¿qué pasa si el daño es mayor y necesitamos otra cosa para que oigan? This is where we have to start considering additional options. For example, a patient with a hearing loss like this, even if you provide the best amplification,
probably still is not going to have good access to high-pitched sounds. Por ejemplo, si usted ve un paciente como este que tiene un audiograma por debajo, lo que es azul, que no oye tan bien, por más que usted amplifique el sonido con un dispositivo externo, tal vez no va a oír bien. So referencing what we commonly call in the United States is the speech banana, maybe the speech plantain. Aquí nosotros, referenciando lo que le decimos en Estados Unidos, el guineo del habla, aquí tal vez el plátano del habla. Everything within the speech plantain needs to be audible in order for the child to develop spoken language. Todo lo que está dentro del plátano debe ser audible para que el niño pueda desarrollar el lenguaje. Too much damage to the cochlea means that no matter how loud we make the sound, we're not going to get access to those high frequencies, such as S, F, TH, important parts of speech. Si tenemos demasiado injuria en la cóclea, nunca vamos a tener acceso a estas altas frecuencias como la S, la T y la H. So this is where we get to talk about cochlear implants. Entonces tenemos los implantes cocleares como opción. How many have seen a patient that has a cochlear implant? ¿Quién ha visto pacientes con implantes cocleares aquí? Oh, good, good. Bien. Very good. So cochlear implants, they've been around for 30 years. Patients make very, very good progress when the implant is in place. Hace 30 años que lo tenemos en el mercado y los pacientes progresan mucho cuando lo tienen. In consideration for cochlear implant candidacy, we talk about patients with a severe to profound hearing loss. Los candidatos son aquellos pacientes que tienen sordera de severa a profunda. And essentially, they make little to no progress with appropriately fit hearing aids. Y aquellos que no hacen progreso con dispositivos externos. For our team, we have evaluations with 6 different disciplines, but at minimum, I would suggest that it would have to include, of course, the surgeon, audiologist, and the speech therapist. En nuestro equipo tenemos 6 especialistas y 6 disciplinas que trabajamos juntos, pero mínimo yo entiendo que debe haber un cirujano que ponga el implante, un audiólogo que lo programe y un terapista de habla que le dé seguimiento. And vital to the patient's outcome long term is that conversation about appropriate expectations. Algo que es sumamente importante es hablar con los pacientes cuáles son las expectativas reales que tienen. It's a very hard thing to assess. We have no assessment necessarily for that, and it takes a lot of counseling and intervention with the family. Eso no es tan fácil de hacer y requiere, no tenemos una guía, una sangre, o sea, un examen para eso. Tenemos que guiar a la familia y aconsejarlas. As with any new technology, we start off with implanting the adult population and learning from them. Como toda la tecnología, inicialmente se inició implantando adultos. And then the trend, of course, becomes younger and younger and younger, to the point to where now in the United States we're implanting at the age of 12 months. Y ya cada vez estamos implantando más jóvenes. En Estados Unidos ya se implantan a partir de los 12 meses de edad. On occasion, we are implanting younger than that, and I'll talk about that in a second. And there could be benefits that we need to continue to study. En ocasiones podemos implantar a niños menos de 12 meses y le hablaré un poquito sobre eso porque algunos segmentos pueden tener beneficio. On that account, this is the evidence that demonstrates why we need to be implanting earlier and why we need to have that early identification, early intervention, so on and so forth. Esta es la evidencia que dice que hay que identificar la sordera temprano para implantar temprano para que al niño le vaya mejor a nivel de idioma futuro. This is just one of many, many studies that are out there demonstrating this benefit. Hay múltiples estudios que demuestran este concepto. So at Cincinnati Children's, out of 700 children, over 700 children that we've implanted, you can see the trend in age of implantation as the years have gone on. Nosotros en el Hospital de Niños de Cincinnati hemos implantado alrededor de 700 niños y fíjense que a medida que pasa el tiempo, cada vez implantamos más jóvenes. We are in fact implanting patients younger than 12 months, and while more rare, we're seeing outstanding benefits because those patients are learning language, having access to sound, the same way that their normal hearing peers would. Inclusive hemos trasplantado a pacientes jóvenes, aunque es raro, pero hemos visto que le ha ido muy bien, ya que tienen acceso a sonido y a futuro tienen mejor progresión de su habla y su lenguaje. As with anything, though, of course, there are drawbacks to this approach.
Siempre hay desventajas con implantar tan jóvenes también. Some disabilities are not identified until much later. In fact, with hearing loss, 40% of patients are going to have something else going on that will impact their outcomes. El neurodesarrollo se impacta por otros factores y otras variables y a veces se demuestra un problema de neurodesarrollo a futuro. Hay un 40% de niños que pueden tener otro problema aparte del auditivo. So identifying these issues is going to be a problem until later on in life, and we won't know about this when we make the decision that early. Entonces esos problemas, aunque hagamos la decisión temprana, esos problemas que se presentan tardíamente, no podemos prevenirlos. But to get away from some of the doom and gloom idea, this is a patient of mine who we implanted at 8 months of age. Pero sin embargo, mire qué bien, un pacientico mío que lo implantamos a los 8 meses de edad. The interesting thing to see here is this is her first hearing. Right here, we already see that she's just kind of squirming, wiggling about, and I will tell you, or you'll see for yourself. Hi. Right there is first hearing. Can you hear my that is the voice? occasion where I click the button Does it feel to turn the funny? device on. Miren qué bien cuando yo le doy al botón y le prendo el aparato y es la primera vez que la niña está oyendo. Her device just fell off, which means she lost hearing. Once mom gets it back on, Hi. Se cayó y cuando se lo puso otra vez, mire qué contenta está. Hey, what are you doing? Where are you gonna go? Do you hear me? not all of them are like this. Is that funny? Is it funny? Dice que no todos los implantes van tan bien como este. Hi, Pia, baby. So this is Do you hear my fun to voice? watch, very entertaining. Maybe. And the reason why this is so beneficial for this particular patient is because of how well prepared the family was. En este caso, la familia estaba bien preparada para esto y el beneficio es mayor cuando la familia está preparada. If you look closely, you can see that sister also has cochlear implants. Si usted mira bien, usted se puede dar cuenta que la hermana también tiene implantes cocleares. So, interesting note about this family. The older sister was implanted before we had a formal diagnosis of their hearing loss. Esta familia, la hermana se implantó antes de tener el diagnóstico de ellos. So once Pia came along, we obviously knew that it would be genetic in nature, but we did further testing to learn that it's Usher syndrome. Cuando Pia nació, la chiquitica que implantamos, nos dimos cuenta que era algo genético. Hicimos testing y nos dimos cuenta que era el síndrome de Usher. Considering the impact on their vision later in life makes this all the more important that we were able to implant sooner than later. Este síndrome tiene la característica de que esos niños pierden la visión más tarde también. Entonces tienen que oír bien porque ya no van a aprender a hablar por la visión. So what if the cochlea doesn't even exist? ¿Y qué pasa si no tenemos cóclea? What if the nerve doesn't even allow for transmission of sound? O no se puede transmitir el sonido a través del nervio. In F2, for example, Aquí dos ejemplos. we have solutions for even that. Tenemos soluciones hasta para eso. We can talk about implanting the brainstem. Podemos hablar sobre implantes en el tallo cerebral. So move further up the auditory pathway into the brainstem, and we can essentially take what is a redesigned cochlear implant and place it into the auditory pathway. Básicamente es un rediseño de un implante coclear y podemos ponerlo en las vías auditivas más adelante o más arriba en el tallo cerebral. So we're bypassing all of that damage, we're bypassing the nerve, we're going directly into the cochlear nucleus. Nos vamos directamente al núcleo coclear en el tallo cerebral. This was first implanted in 1979, so not necessarily new technology. No es una tecnología nueva porque el primero se hizo en el 79. And quite frankly, there aren't many of them done in the world. It's a rare condition, Es una condición rara, entonces no hay tantos que se hacen en el mundo. but a possibility that should also be always considered for patients in the future. Pero una posibilidad para pacientes en futuro que se puede siempre considerar.
I put this up here to point out the time span between the first and FDA clearance. Miren, 20 años casi para que la FDA apruebe. Pretty big time span there, but now we are moving from the idea of using them exclusively in adults and considering them for pediatric cases. Ahora estamos con la idea de no solamente utilizarlo en adultos, sino también usarlo en casos pediátricos. So this is what Brainstem Implant looks like. This is actually a very old version, Esta es una versión vieja de lo que se ve un implante del tallo cerebral auditivo, but the concept is the same. There are electrodes at the end of the electrode lead here es el mismo concepto, esos son electrodos que se ven ahí donde yo señalo, that are stimulated very similarly to a cochlear implant, son muy similares a un implante coclear, with the exception that you're now operating in and stimulating a three-dimensional space as opposed to a nicely tonotopically organized cochlea. con la excepción que se está implantando en un área dos-dimensional, que es más difícil que en una cóclea que se ve bien organizada. So the simple differences between the cochlear implant with the electrode array on the right and the brainstem implant on the left. Ahí está la diferencia entre los implantes cocleares y el implante que se pone a nivel del tallo cerebral. So options to consider. We still have other options. We've been talking about a lot of surgical, a lot of brainstem, cochlear, things like that. What about the patient's needs? What about how they connect to the world? Hemos hablado muchas cosas de cirugía, de implante de cóclea, de tallo cerebral, pero ¿qué tal la necesidad de los pacientes? ¿Cómo ellos se conectan en el mundo real? We're now able to provide patients with wireless connectivity options. Inclusive ya hay pacientes que se pueden conectar inalámbricamente. So wireless microphones, connections for wireless streaming. Micrófonos inalámbricos, conexiones inalámbricas de teléfonos. I see everyone probably has their cell phone sitting out here. If you wanted to, you could download an app, Todo el mundo aquí tiene su teléfono y puede bajar cualquier aplicación. and that app could allow for the patient to control their device in real time, stream from their phone. They could be sitting there listening to music and you'd have no idea. Y esa aplicación, inclusive ellos pueden estar ahí controlando su implante coclear desde el teléfono. They could even use it for troubleshooting their device if they're in a pinch and can't get a hold of one of us. O si no pueden, si le pasa algo al dispositivo y no puede llamar al audiólogo, puede tratar de solucionarlo con ese mismo programa del teléfono. Considering the fact that we're walking around these days with computers in our pockets, the options, the possibilities are endless. Las posibilidades son ilimitadas, ya que hoy en día podemos andar con computadoras en los bolsillos. So, final case study. This is the patient who actually ultimately led to my invitation here. Entonces aquí este es un estudio del el paciente que permitió que yo estuviera aquí, la invitación. This is a 23-year-old male, long-standing, severe to profound hearing loss. Es un joven de 23 años de edad que tenía pérdida y sordera profunda, neurosensorial. In his situation, he had good days and bad days for his hearing. Él tenía en su situación días buenos y días malos. And we learned after MRI and CT scans that the reason for that is because of the status of his nerve itself. Y después de hacerle radiografías y tomografías nos encontramos que era debido a un problema del nervio coclear. Does that preclude him from a cochlear implant? ¿Eso no deja que podemos hacerle un implante coclear a él? Not necessarily. In fact, we went ahead and moved forward with the cochlear implant because we established very quickly that they had very appropriate expectations. No necesariamente, inclusive nosotros establecimos que tenían expectativas apropiadas y lo hicimos. But he lives in the Dominican Republic. Pero estaba aquí, en este país. How am I supposed to take care of him for all of the follow-up year ¿Cómo? after year? ¿Cómo yo, a estos niños hay que darle seguimiento año tras año? ¿Cómo yo voy a verlo? We had to think outside the box. Teníamos que pensar fuera del cajón. We moved forward with a right cochlear implant. Le pusimos el implante coclear que ameritaba. So you can see by the audiogram that we implanted the poor hearing ear, reserving the left ear for using a hearing aid when it was appropriate on that given day. Implantamos el oído derecho y entonces el oído izquierdo se le puso un dispositivo externo. I changed the follow-up schedule for him. Typically, I see patients after at activation, so the first turn-on like you saw with Pia, and then 2 weeks after that. Yo tuve que cambiar el horario para verlo a él. Yo normalmente después de un implante
lo veo para la activación, como el video que ustedes vieron de PIA, y después lo veo a las 2 semanas, pero en este caso fue diferente. To make it so this patient didn't have to stay in beautiful Cincinnati too much longer, Para que no se quede en el bonito Cincinnati tanto tiempo. we moved his appointments up to 3 in a row after 2 days each. Después de la activación, cada 2 días lo vimos y lo vimos por 3 visitas. And in that time, I spent a lot of energy explaining and teaching him what to expect and what to do when he's back home in the Dominican, and I'm conversing with him through the internet. Tuve mucha energía y le expliqué mucho de qué esperar cuando él esté en la República Dominicana. I also provided him some home therapy exercises because I did not know what he would have access to at home. Le dimos terapias de habla y ejercicio porque yo no sabía qué tipo de acceso él iba a tener aquí. Here's how he's hearing day 1. Y mira cómo está oyendo ya el día 1. Pretty significant improvement right off the bat. Una mejoría significativa inmediata. So for the follow-up, Para el seguimiento, this is what we were able to pull off. eso fue lo que pudimos hacer. So you can see there my friend Dr. Mena. Aquí nos ven a nosotros. He's actually in the Dominican Republic in that image there. That's an image that I'm actually looking at. Que estamos en República Dominicana y yo lo estoy viendo a ellos desde Cincinnati. And I'm sitting there in Cincinnati with my programming computer. Y yo estoy en Cincinnati con mi programa, con mi computadora. And the patient is sitting there right in the middle to the left of Dr. Mena. Y ven al paciente ahí en el medio, al lado de mí. So I'm talking to the patient throughout because he can hear me and see me and get interpretation from. Él me está oyendo, me está viendo y lo estamos ayudando con la interpretación y podemos comunicarnos. But the entire time I'm actually controlling his cochlear implant through the computer here from Cincinnati. Yo estoy el tiempo entero controlando su implante coclear a través de la computadora. Yo en Cincinnati, él en Dominicana. We think a lot about telemedicine. Telemedicine is sort of a buzzword these days, and usually when we're talking about telemedicine, it's the idea of being able to see and talk to the patient and have that consultation. Hoy en día esa palabra está muy catchy, se usa mucho lo que es la telemedicina y es consultar a un paciente a distancia, pero viendo al paciente. This is taking that approach to the next level because not only do I get to see and hear the patient, but I have complete control over the remote computer. Ya eso es otro nivel, no solamente lo veo y lo puedo oír, sino que yo asumo el control de su implante a través de una computadora estando remotamente. So for patients even in Ohio, the same state that I live in, that it provides them with the ability to get services a lot more reasonably than expecting them every time they have to come in to make that 2.5-3 hour drive. Inclusive en el mismo estado de Ohio donde yo vivo, este tipo de tecnología facilita que el paciente no tenga que venir cada vez a vernos y manejar 2 o 3 horas para programar el implante. Outstanding that we're able to pull this off for international transmission, but even for the kids up the street who need troubleshooting assistance in the moment because every minute of not hearing will impact their outcome makes a big difference. Es increíble que podemos hacer esto a nivel internacional, pero a nivel local hacerlo para cada niño que necesite un ajuste es sumamente importante. So when should we consider any of these devices? Entonces, ¿cuándo debemos de pensar en estos dispositivos? I think it could be summarized into how you see the patients, how you see their benefit from how they're currently hearing. Yo creo que depende de cómo se ve el paciente, cómo usted ve los pacientes, dependiendo del beneficio de cómo ustedes piensan que oye. I think if we just keep in mind that a child is going to talk the way that they hear, Solamente tienen que recordarse que un niño va a hablar dependiendo de cómo oye. we will have already one of the most vital assessments underway just by you listening to them. Solamente oyendo a los niños sabemos cómo están su implante. This is a fun job. I get to do this every day. I go into work and I get to make patients cry or parents cry. Whichever way, it's still fun. Es un trabajo que me apasiona, que me gusta muchísimo. Yo o hago a los pacientes llorar o a sus padres llorar. But I recognize that I'm only a tiny piece to all of this. Pero reconozco que yo solamente soy un pedacito de todo esto. I love this quote. It comes from one of the first cochlear implant surgeons. Me encanta esta cita textual de uno de los primeros cirujanos de implantes cocleares. What he means by this quote is that it's the
things that happen outside of my office, outside of the surgeon's office, even outside the pediatrician's office that are going to determine the patient's outcome. Las cosas, el porvenir de este paciente son las cosas que pasan después de la oficina, después que no ven, es que va a determinar cuán bien le va a ir a este paciente. So recognizing the value of our speech therapists, the educators, the parents, of course, is vital to our patient success. Es súper vital para que el paciente tenga éxito escuchando, reconocer a los terapeutas respiratorios, a los terapeutas de habla. Ya significa que está acabando ya. Los terapeutas del habla, a los padres y a los educadores. Thank you. Muchas gracias.